دونك كيف قلت لكم كيجي هشيش ورائع. غادي نقطع واحد الطريف باش تشوفوا كيف كيجي من الداخل. Donc comme j'ai dit, vraiment moelleux et magnifique avec les couleurs que j'ai mis. Donc je vais couper pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Voilà. Voilà, avec tous les couleurs que j'ai mis, le jaune, elle est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à l'essayer et partager la recette avec les amis et la famille. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Donc je suis là. دونك كيف قلت لكم ما ترددوش تجربوه، كيجي رائع كيف كتشوفوه هشيش وكيجي حتى بنين، وحتى في المنظر كيجي المنظر ديالو زوين. دونك وبارطاجيو الوصفه مع الاصحاب والاحباب، وإلا عندكم شي تعاليق ما تردوش تصيفطوا لي الميساجات ديالكم نجاوبكم. à bientôt. دونك بالنسبه للكيك ديالنا ديال اليوم غادي نحتاج 4 البيضات، وغادي نحتاج 80 مليلتر ديال لا كريم ليكيد، 80 مليلتر ديال الحليب، 250 غرام ديال الدقيق، واحد خميره ديال الحلوى، ومعلقه ديال فاني ليكيد. Donc pour notre cake d'aujourd'hui, j'aurai besoin de 4 œufs, 80 ml de la crème liquide, 80 ml de lait, une cuillère de vanille liquide, un sachet de levure chimique et 250 grammes de farine. دونك باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، طربت بيان سور البيض مع سنيده. سمحوا لي ما وريتهاش لكم في المقادير، درت 200 غرام ديال سنيده. طربت البيض مع سنيده مزيان، زدت الفاني ليكيد، زدت الحليب ولا كريم ليكيد، ومن بعد زدت الدقيق، وفرقت الخليط على 6 ديال هاد لي سالادي. ومن بعد عندي هاد لي كولورون. دونك واحد خليته هكا طبيعي، واحد درت ليه شويه ديال الكولورون موف فيولي، واحد لونته بالبني، واحد لونته بالاخضر، واحد لونته بشويه ديال الاحمر، واحد لونته ملون صفر. Donc comme j'ai dit, j'ai mélangé les œufs avec le sucre. J'ai oublié de vous montrer le sucre avec les ingrédients. J'ai mis 200 grammes de sucre en poudre avec 4 œufs. Et après j'ai rajouté la crème liquide, le lait, vanille liquide. Et après j'ai rajouté 250 grammes de farine. Et j'ai divisé mon mélange sur 6. Et j'ai des colorants alimentaires comme ça. Donc j'ai laissé un comme ça nature, un j'ai rajouté un peu de violet, un marron, un vert pistache, un rouge et un jaune. Donc là je prends mon moule et je vais mettre le mélange un par un comme ça au milieu. دونك غناخذ المول ديالي اللي درت ليه ورق طهي في الوسط ودهنته من الجناب بالزبده، وغادي نبقى ندير الخليط واحد بواحد هكا في الوسط. Donc là par exemple je vais mettre celui nature comme ça au milieu. Donc غندير مثلا هذا اللي طبيعي هكا في الوسط. من بعد غادي نزيد عليه هذا اللي
violet. دايما كنخوي في الوسط. Donc je rajoute le violet. Toujours je mets le mélange au milieu, au centre. Là, je peux prendre par exemple le rouge. Je mets comme ça au milieu. Donc كناخذ الأحمر مثلا كنديرو هكا في الوسط. Je peux prendre par exemple la marron. ناخذ البني حتى هو كنديرو بحال هكا الوسط. le vert الخضر. Et à la fin, je mets le dernier, par exemple le jaune. Donc, ندير الأخير أصفر. Donc voilà mon cake sous forme de rainbow cake. دونك ها هو الكيك ديالي على شكل قوس قزح. دونك غادي نديرو في الفران على 175 درجة لمدة ديال 30 دقيقة حتى 35 تقريبا. Donc je vais les mettre au four à 175 degrés à peu près 30 jusqu'à 35 minutes. Donc là, j'ai mis au four, comme j'ai dit, 175 degrés. Et je vais la programmer à 30 minutes et je vais voir. Si c'est pas assez, je rajoute 5 minutes. Donc هنا درتها في الفرن لمدة ديال 30 دقيقة وعلى 175 درجة. الفران شاعل الفوق والتحت. من بعد الا بانت لي مازال متحمرات نزيد واحد 5 دقائق ماكسيموم. دونك بالنسبه للكاطو ديالي على شكل رينبو كيك ها هو وجد. من بعد ما خرجته زوقته جيت بالشوكولاط ابيض اللي حكيته فوق منه. كتقدروا ديروا كونفيتير، ديروا كاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش. مهم بالنسبه للتزيين ممكن تزينوه كيف ما بغيتو. Donc comme j'ai dit, mon gâteau il est prêt. Donc pour la décoration, j'ai mis juste un peu de chocolat blanc râpé. Vous pouvez mettre de la confiture avec des cacahuètes concassées ou des amandes concassées. Donc pour la décoration, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Donc comme vous voyez, il est moelleux, il est léger, même s'il n'y a pas de beurre, juste un peu de crème liquide. N'hésitez pas de l'essayer, mais vraiment il est magnifique. Donc كيف كتشوفوا كيجي هشيش ورطب، واخا ما فيهش الزبده، فيه غير شويه ديال القشده سائله. دونك ها هو واجد، ما ترددوش باش تجربوه. كيجي رائع ولذيذ، وحتى في الشكل ديالو كيجي زوين. بونجور تو الموند، السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش توجدوا واحد الكيك على شكل رينبو كيك بالالوان. كيجي في الشكل وفي المذاق رائع، وحتى في رطب كيجي هشيش. دونك بقاو معايا نوريكم المقادير والطريقه كيفاش توجدوا هاد الكيك ديال اليوم. Donc bonjour tout le monde, restez avec moi. Je vais vous montrer aujourd'hui un cake vraiment moelleux
sous forme de rainbow cake, moelleux, et en plus avec les couleurs, c'est magnifique. Restez avec moi, je vous montre les ingrédients et la préparation de ce magnifique gâteau.